Tunawasalimu wote mjina la Bwana Yesu Kristo, na tunaenda tena kusema asante kwa siku ya leo kwa kupatikana katika plateau yetu ya Loreal Nostra TV. Mungu endelee kuwabariki kabisa. Na hivi aba ya kuingia katika kipande chetu cha siku ya leo, tutaenda kuingia kwanza katika maombi. Tutaanza pamoja na maombi. Tutaenda kuomba pamoja. Mungu tunasema asante. Tunainua jina lako, wewe uko Mungu na sisi tuko watoto yako. Tunaenda kuacha hiyo wakati katika mikononi lako. Acha Saint Esprit yako Bwana Mungu itawale mwanzo mpaka mwisho. Tunaacha watu wote wako kwa hiyo wakati. Neema yako iwafunike, utukufu wako kwa upande wao. Saint Esprit yako Bwana yawezeshe kila kitu mwanzo mpaka mwisho. Ya misio hiyo ni mchina na Yesu kama kusema hivi. Amen. 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 Tunasema asante tena kwa kupatikana katika plateau yetu ya Loreal Nostra TV. Mimi ni mpendo wenu James Vernet, na tunasema tena asante kwa yeye organisateur wetu mama Loreal Nostra TV. Mungu endelee kumbariki kabisa, pamoja na grupe tekniki ya Loreal Nostra TV. Mungu endelee kubariki kabisa. Antuka tunasema asante na tunawasalimu wote uko connecte katika chaîne ya Loreal Nostra TV. Mungu endelee kuwabariki na tunawapenda, tunasalimia kila mmoja na mmoja, na tunasema tena asante na tuko reconnaissant kwa support yenu kwa kujinteresa katika mission yetu. Amen. Mungu endelee kuwabariki kabisa. Amen. Hivi siku ya leo tutenda kusemezea kipande cha pili, vile pesa inaribu mandoa ya watu. Ni kipande cha pili. Kile tutaenda kuzungumzia ni kusema tutenda kujibuia kwa maswali fulani ilikuwa mkipande cha kwanza giska kwa nini namna kani pesa inaribu mandoa ya watu. Na pesa inakuwa ni kitu kizuri. Kama hauko na pesa, antuka wewe pa kuishi vitakuwa kigumu kabisa. Ni vya kweli. Na kama tunaangalia kipande chetu cha kwanza tulisema pesa inakuwa mzuri kabisa. Hakuna mtu hata mmoja asipendake pesa. Ni kusema pesa iko pale, ndio kama hauna na pesa hautaishi. Kama hauna na pesa chakula kitakosekana mnyumba. Kama hauna na pesa hautatembesha gari. Unaweza kuwa na gari petroli itakulomba ukuwe na pesa ndio kununua petroli. Maana yake kama hauna na pesa kuna kama maneno fulani ina resuscite pesa. Kwa mfano pengine mfamilia mambo fulani inalamuka pale, italomba pesa. Kama ni magonjwa, kama uko pesa, biko nguvu ufike katika hospitali njia upate matunzo. Maana yake pesa inakuwa ya antuka ni mzuri, inaleta antuka inasaidia. Ni kusema kama tuko naishi ni njoo ya pesa. Lakini kama hauko pesa pa kuishi biko kigumu kabisa. Nikule tena tulisema pesa inakuwa tena ni mwanzo ya bubaya. Ni pia tulisema mkipande cha kwanza, hata mkipande cha pili tunaweza kusemezea pesa inakuwa mzuri, haiko mubaya hapana, na kwa na pesa haiko mubaya. Ni maneno mazuri. Njoo kama hauna pesa utaiba. Kama hauko pesa tena hauko kama hauna pesa utatamani na utachukia. Njoo utachukia ule uko na pesa. Na utaanza kusema yeye mwenyewe uko neriona, uko nerivumisha. Yeye mwenyewe aliuza gari, yeye mwenyewe aliuza motoka, yeye mwenyewe watoto wako na vala na anavala, yuko neriona. Hapana, haina kuliona ni njoo, yuko na pesa. Nikusema kama unafika mkwanza kusema hivi, nikusema pengine wewe hauko nayo. Njoo kama tulisema mtu wote anakuwa na lazima akwe na pesa. Njoo ya kusema ya kuevite maneno ingine utaiba na utachukia mtu bure. Na kisha kuchukia utaua, njoo mtu wa chuki ni muuaji. Manake pesa ni kitu cha maana, na pesa tena inakuwa mwanzo ya bubaya. Ndio kama tunasema ni mwanzo wa bubaya, kuna kwa maneno ingine kama vile tuliweza kusema kipande cha kwanza, kuna kwa maneno ingine unaanza kuona mtu wa show raison mais anapata raison juu ya nini? Juu yako na pesa. Wana mimi tunaona kama tunarudia nyuma kwa nchi tunatokea corruption iko. Maana yake mtu wa pesa njoo ataganye procès. Utaona wewe uko na raison sawa vile hauna na pesa, biko nguvu uangazie avokana, uko nguvu ukwe mconnexion na bantu wakubwa, bantu banene bajuu, njoo ya mambo yako ikuwe bien. Nikula uko naona mtu wa pesa anakalimia nini na kitu cha mtu, njoo wewe au uko kitu uko empty, maana yake kama ni
kama ni nini banakudanganya. Banainyang'anya njoo nini? Hauna na mwaye. Ile mwaye tunasema ni nini? Ni pesa. Njoo. Hauna una ule mwenyewe anaweza kukutetea njoo. Ule atamtetea njoo atafinansia kwa chef. Sasa hautakuwa na sauti. Njoo ile tulisemea pesa inakuwa ni mwanzo ya bubaya. Maana yake tunaanza kuona tena maneno mengine yanaanza kufanyika. Kama uko na pesa utafanya n'importe quoi. Biote maana yake utafanya vile roho yako nafanya nini? Inakuongoza ufanye. Maana yake njia nini? Unarishikia njia nini? Uko mwenye kujienesha njia nini? Uko na mwenye yako yote. Maana yake utafanya n'importe quoi. Akwe maneno mazuri, akwe maneno mabaya kwako utaiona mzuri. Na mtu kama yuko na pesa, abana ba mingi banikala comprehensive. Njoo eko proud, eko na kiburi, facho yote anatembea njoo anirishikia eko na mwaye. Njoo ni kwa tukana nasemea pesa mwanzo ya bubaya. Kama tunaingia mu manyumba, unaanza kuona nyumba ilikuwa bien wakati mlikuwa msous pression. Kama tunasema sous pression wakati mlikuwa mkingariki chini mwe wote, antuka maisha ilikuwa ni hatari. Wewe mio unajua maisha vile wakati mko mwanzo pengine na mama, pengine na watoto mkingariki chini maisha ni kalaka hatari. Pale mko kinywa kimoja. Lakini wakati Mungu anaanza kusaidia na kubariki, maana kuna kuya changement hata ya langage katika kinywa ya mama wala kinywa ya baba. Njoo ya nini? Njoo ya pesa. Niko tulisemea pesa inaribu mandoa. Utaona baba alikuya ni diinteresse na mama kabisa, hata kuko maneno nini anamsaidia hata nini, banasema banekala wanapanga programu, lakini wakati papa anaanza kugusa pesa anakuwa na mwaye anirishikia ile programu alikuwa anafanya na mama haiko tena. Maana yake anaanza kufanya ni yeye mwenyewe programu yeye mwenyewe. Ndio pale tulisema pesa inaharibu mandoa. Maana yake sasa kama papa anafika mkipimo ya yeye kufanya programu yeye mwenyewe, ni kusema masiano tena haiko, umoja haiko, masikilizano na mapenda haiko tena vile ilikuwa kumwanzo pa ile saa pesa haikuwa. Ndio ni kusema ke wakati pesa haiko mlikuwa mmoja, lakini na wakati mlikuwa mmoja fashi yote patapita bwana na bibi yako pale. Maana yake ilikuwa atuka consideration ilikuwa yako, heshima na mwenzako, kama anasema kama ni bwana anasema mama anashikia, kama ni mama anasema baba anashikia. Lakini wakati baba anafika mkipimo ya kwanza kugusa pesa, manake kushikia kwa masemo ya mama inakuwa ni kigumu kabisa. Manake ni kule tena tunaanza kusema utaona baba sasa ile wakati kunakuwa wale wenyewe banakuwa munivo yake. Ndio tulisema vile. Maana yake ile yote inakuwa ni nini? Ni pesa. Ni kusema mama asina wa mnivo yake tena. Njoo papa anaota nyama minofu, anakuwa na tumbo, anaanza kuangara makostimu nini, maana yake anakuwa mrefu, kunakuwa wale wenyewe na merite nao. Maana yake mama tena simumerite. Mama ni mfupi, mama shijue kulipodoa, mama anatembea kama njoo jeme. Lakini wakati pesa ikukuye kwa alikuwa mkimoya, alikuwa na mtapa wangu demarshe yako ile wakati sasa, wakati pesa nakuya yako ile demarshe ya mama ile mwenyewe alikuwa anasemea, alikuwa anampendea haiko tena. Kama mama alikuwa anatembea kama alikuwa anaangalia unasikia ile sasa wakati nakuwa mama mwenyewe anaangalia kama George, macho yake ni kama ni 4 kama ni jeme. Ile sasa pesa kuyeko ile macho ile ndio mwenyewe papa alikuwa analewea pale. Amen. Atuka Mungu akubariki kabisa wewe uko connected katika channel yetu ya Lorana Australia TV. Mungu akone kabisa. Amen. Tunasema pesa inaribu mandoa ya watu. Amen. Leo salama haiko tena katika mandoa, ni njuu ya pesa. Amen. Consideration haiko katika mandoa, ni njuu ya pesa. Amen. Pesa mwanzo ya bubaya. Amen. Mungu akubariki kabisa. Amen. Ni kusema papa anakuwa na wale wa kufanya nini? Bali benye anaendelea nao. Papa anakuwa na wale wa kwenda nao kufete. D'ailleurs wakati pesa kukuyeko, balikuwa msous pression, boto wanalitafutisha. Manake hata kuko feti kama ni wapi atamuelezea wangu tuko naenda misha na kuvala sema avala paka ile ripapa hii. Manake ni njoo pale mapende liku yako.
Lakini wakati kunafika wakati moja papa pesa, manake papa anaanza kugusa pesa, yuko na kazi fulani, anapata kiloko, manake kufeti mama tena asimumerite, mama tena asimuendelee. Anaanza kushikia aya ya mama aende kufete, mama tena asimerite basimame bacheze. Ile wakati balikuya invitation kikuye ni wote wanaenda. Manake wakati hii njoo pesa iko, papa anajua sasa kuvala mzuri, manake mama tena sijue kuvala mzuri. Mama simuendelee, mama sijue kuripenta, manake mama anakuwa mumae neglige mwa fulani, manake inakuwa ni kigumu kabisa. Ni kwa tulisema pesa naribu. Manake pesa iko mzuri na iko mubaya. Na nikula tena tunaanza kusema unaweza tena kuona mama na yeye pengine baba haya kwa na chance ya kupata kazi. Anaweza kupata kazi, lakini kazi ya mama pengine ni ya yulu, pesa iko na gusa ni ya mingi parapo ya papa. Utaona consideration munyumba na heshima inapunguka kwa baba. Amen. Si tu kama baba pengine asitumike, inakuwa ni kigumu kabisa. Mimi natoka kwa busubuhi, mnabakia munyumba mpaka hivi. Hivi na hivi vipanda vilishuka. Hakuna ni njoo mchunga ni kazi mwenyewe ni yache. Njoo mishimine ndaka mimi naangaika kama mnabakia mshakulana. Sasa masemo ya mama ya vile Maria anaweza kusema watoto weko pale, ujua kusema kwa na target ni papa. Amen. Manake papa njoo atakuwa ni kusema ni mie njoo hivi na hivi na hivi. Unaona? Manake unaanza kuona mama papa alikuwa anamuitaka, manake hata kama ayaita akisema tu abe, manake movement yote papa akitengesha mkono mama anachika, unaniita? Hapana, mimi sikuita. Manake ni njoo ile saa papa alikuwa na nini? Mula. Alikuwa anagusa kipinji, mosolo, mani. Manake sasa hapa papa siguse tena, mama ndio anaanza kugusa. Manake inakuwa ni kigumu kabisa. Manake mama asishituke tena baba munyumba. Amen. Manake mama akikuye na chakula mwenyewe itakuwa nguvu. Manake mama anapotesha nini? Equilibre, manake responsibility yake. Ndio ya kweli baba anaweza kubakia anakusaidia. Unaona mabintu vingine inakuwa sasa ni duty ya papa njoo ashindake mkazi. Mimi ndio mimi nendaka mimi narudia mshakuchoka. Unaona? Ndio tulisema pesa inaharibu, inakuwa nini? Inavuruka. Sasa utaona papa na ye ni mtu. Atarezone hii kinamfanya hivi, ni kusema ni kazi yako nafanya. Ni pesa yako na bamba, ndio mimi shina capable mishitumike. Unaona? Makesi kese nakuya kwa masomo ya vile nakuya. Sasa kama papa anaanza kufika mkusema vile, ni kusema ke yasa papa mambo itendika tena. Tunaanza kuona manyumba na kila mtu yako nafanya vyake. Ndio kila mtu anabamba pesa yake. Na kila mtu anafanya kazi kile yake kufuatana na akili yake. Kuna kwa wamama wengine baba wengine pengine mama ashindi wake salary ya papa. Wakati ile barikuya empty bote hata $1 hii papa atamuelezea bibi yake na kula rito. Manake ilikuwa kama ni 50 cent, kama ni mama yuko nayo atelezea bwana yake na kule ilitoka ile 50 cent. Amen. Tunafika wakati ingine hapa tuko nasema manake ile 50 cent ile mama hata kama anepata baba ishiji wake tena ilitokea wapi na ilifanya nini? Amen. Njoo ile tunasemea pesa inaharibu. Manake transparency haina kutenda. Amen. Ikuye kama ni mama eko natumika kwa manyumba ingine, kwa mama wengine wanafanya kazi baba shionaki. Na makuta haijulikani na kule kwenye nendaka na inafanyaka nini. Amen. Manake baba ashijiweka na kujua bibi yangu anatumikia makuta ngapi. Ni kusema kukikuwa question ya kusema mwenzangu biko je, kutakuwa tu ni bla bla bla, manake explication haitashikirika. Amen. Manake abieleweke. Nikuwa tulisema pesa
inaribu mandoa. Ndio kama mama anafika mkufanya vile, makuta aionekani kake, mali anaweza kufanya kazi vya kweli. Unaweza kwa kusaidia, unapaswa kutumika, ni njuu ya maendeleo ya nyumba. Kila kenyo unaendelea kwa usubuhi na wakati unaenda kukazi na wanakuuliza unasema mimi kaka responsible niko na bibi na watoto. Na bosi wako anaona kibya kweli yule mtu anafanya kazi njia kusutenire nyumba yake. Na wewe mwenyewe wakati ulipata ile kazi, wakati unaenda kufuata ile kazi ni njia kusema kio sutenire nyumba. Lakini wakati pesa inaanza kuonekanika au remplir tena condition ya ile mwenyewe ulienda kutafutia kazi. Amen. Kwa mama wengine makuta yonekanika. Amen. Kwa mama wengine manake teknolojia isa kushanje. Njoo mama anaona kama kadi iko mu wallet, mimi naweza kusaulika wallet. Papa anaweza kubeba kadi, anaenda nayo ku bank. Manake kama papa ashijue nani pin code ya nani ya kadi ya mama. Mama kwa ma system mengine pengine mama shikaraka atana kadi. Me atafika tu pakishie pale pa MTN pale ni code tu pam na draw makuta. Pesa naribu. Umoja haiko, transparency haiko tena. Matumaini tena haiko. Amen. Njoo unakuwa na pesa utafanya importe kwa. Uko na maya yote utakula vyote unataka, utafanya vyote unataka. Ni njia ya nini ya pesa? Utaona baba na yeye anafanya kazi lakini mama shiji wake makuta ni ngia sukani. Makuta mieni ngapi babangu analamkia kwa usubuhi anaenda anarudia. Utaona tu paka mimi nachoka kazi ilikuwa ngumu mama ashiji wake. Na ni ngapi naingia kwa account. Na mama kwa baba wengine hata kadi ya benki hii mama shiji wake na kala yayo mwenyewe. Ni mambo iko nafanyika na ni mambo tuko na tranche kila saa kila wakati. Amen. Katika chaîne ya Lorraine Ostra TV. Amen. Tunafanya hiyo kazi. Ni mambo iko natufikia kila sana kila wakati. Amen. Na masolution yanaonekanika. Amen. Ndio kwa maana tunasema pesa mwanzo ya bubaya. Amen. Manake pesa inaleta shit mu maisha ya watu. Amen. Pesa inaleta maendeleo. Maendeleo itakuwa yako ni kama mko mmoja. Amen. Ile menye kiloko baba anapata anaweka pansani mwenzangu makuta yoi. Kila mtu analeta ide. Amen. Ndio maendeleo itakuwa. Amen. Lakini kama ni ya kufuchika inaingia mama shiji wake na kujua inaingia je na bikalaka binekalaka je maendeleo haitakuwa. Amen. Iko saa tubebe mfano ya mtu manake mtoto. Tubebe mfano ya mtoto. Mtoto anafungula mkiungu anaiba mboka. Kama ni nyama. Ile nyama atakula haraka ataivisha mkinywa na asitashikia guu na butamu wa ile nyama njoo atameza haraka njoo bashimkutanisha kwa mama wala kwa papa. Unaona kome na pesa na yo wakati mama yuko nafuchika bila yote atafanya abitendeka. Uko ne riba wewe mwenyewe kwa mama wengine wanaribaka. Amen. Sekome na papa na yeye ile pesa yako ya kufuchika utashitukia utafanya hata 20 unatumikaka makuta yako hautafanya kitu njia nini uko na fuchika bwana bibi atajua ilifanya hivi yote utaanza kufanya ni ya muficho. Sekome ule mtoto anaiba mboka anameza haraka njoo basi batamkutanisha sasa unafanya nini? Amen. Maana yako nakula mbio kila kujama unaenda kutafuta mama unameza njoo unanipanguza kukinywa haraka. Sekome mama na yeye kama uko muile karakter ya makuta yako baba shionaki. Hakuna kitu utafanya. Amen. Hata kama unaplanifie uko nafanya kitu fulani kama ni projet fulani. Unajua kusema ke ile projet haitaenda. Kutafika tu wakati mga hivi ina stope. Sasa wakati mambo itaanza kujama uteleza nani? Wewe na wewe ulianza mambo yako mimi siju. Ndio unaona makuta na inapotea. Pengine kama uliangazia uko na dile kama na nani unamweka confiance. Na vile ule bwana atakupika kabeu hautajua. Maana yake ile makuta ni detourne wala kile kintu kinapotea. Utaenda wapi? Wewe na wewe kwa mkope yako wewe mwenyewe. Sekome na bwana na yeye. Maana yake pesa inaribu.
pesa inaleta mvurugo katika mandoa ya watu. Amen. Manake kama tunawewa mfano tuangalia mzuri turudie kwetu kwa Afrika. Wazazi wakati wanatumika kumajekamini. Kwa nini banani bashefu ba makazi balitaka ba restore systeme ya mama ndio ataanza kuenda kuwewa makuta wakati ya kupokea, manake mama ende akabewe salary ya baba barijua. Manake kuliko baba wengine wakati alikuwa msupreso alikuwa kinywa kimoja na mama, manake balikuwa anatembea pamoja, vyote balikuwa anafanya ni vimoja. Wakati alianza kupata pesa, baba yule pengine asionekanika tena kunyumba. Ile saa ile alikuwa anaingia kunyumba inabadilika. Bila sikuwa nafanya anaanza kuvifanya. Maana yake papa anakuwa libe ndio kuna pesa. Kulikuwa ma complain ya mama, not ile maki kusema kulikuwa ma complain. Maana yake mama akaanza kucomplain, bwana yangu ashikwe hivi wakati ashikwe na kazi. Maana yake ni kazi ndio anamfanya hivi. Kama ni kazi achi. Ni kule bashefu wa restore system ya kusema hapana. Siku ya kupokea makuta ni bazazi ba mama ndio batakuya. Anasinye pale anawewa pesa. Njoo ya nini? Ba papa bengine balitoka tena balivuma ndoa ya watu ilivunjika. Mandoa ya watu ilibuje. Ilitengenezeka. Njoo ya nini? Njoo ya pesa. Maana yake unaona papa anaanza kufanya importe kwa bila siku anafanya papa shijali tena watoto, papa sikumbuke tena nyumba. Mwingine papa anapata pesa vile atarudia kwa nyumba ni wakati pesa inaisha. Sasa muulize alienda wapi? Maana yake alipata mwingine wa kushinja ule mwenye alianza haya mateso. Ndio pale tulisema pesa mwanzo ya ubaya. Pesa inaharibu mandoa. Pesa inaharibu maisha ya watu. Na tunaenda tena kujibuia kwa question ya mama moja aliweza kufanya nini, kuandika message na kuita ya kusema pesa haiwezi kuleta mvuruko katika nyumba, na wale wanavurukiwaka ni kusema ke hawana Yesu. Ni kusema abajue Mungu, ndio pale pesa iko na wavuruka, wakipate pesa mvuruko inaingia manyumba, wanakolakana, kila mtu anaanza kufanya vyake, wala divorce na kuja. Ndio ile antuka Mungu akubariki kabisa. Kila kitu antuka maisha kama hauna Yesu hakuna mambo tendeka. Amen. Kile ndio tunareconnect. Kama tunaangalia makaya mingi ile tuko na participer na mambo ile menyewe nasikilika leo kwa reseaux sociaux. Ni bantu wanajua Mungu. Utaona pastor anafanya deliverance na watu wanamwamini. Me anaacha bibi yake anaenda kwa na mama mwingine njoo kwa pesa. Tunajibuia kuile ulizo mama Salima aliweza kusema pesa hayesu kuharibu na kuvuruka, bali wanavurukiwa ni wale basho Yesu. Kuko bapasteur wanaacha babibi yabo, bibi na watoto, ule anaanza naye ministeri, me anaenda kuambatana na mama mwingine juu ya pesa. Ule pasteur tutasema ke huyu pasteur asikuwa na Yesu. Alikuwa na Yesu, anajua kuomba, kama anaanza kuomba hapa na mnasema vya kweli. Na anafanya miracle. Bagonjwa wanaponishiwa. Ba makadi yao wanapata masolution. Lakini anafika kwa chana bibi yake, anapata bibi wa pesa. Ni maneno tuko naona tunevivre, tunaiona na macho, na maneno tena tuko na tranche. Kwa kusema njoo kwa maneno mengine yale tufikia, njoo tuko watumishi wa Mungu wanatuletea ile maneno. Unashika tu mama na complain mtumishi mwenzako. Eske ndio vile Biblia anasema? Ndio pale tulisema pesa mwanzo ya ubaya. Amen. Kuko wapasere wengine, watumishi wa Mungu wengine, manyumba yao ishakarabika. Njoo ya pesa. Amen. Njoo ya pesa. Amen. Atuka Mungu akubariki kabisa. Amen. Wewe uko connected kwa hiyo wakati katika Share Lorano Star TV. Amen. Mungu akone kabisa. Amen. Atuka ni maneno mazuri kabisa. Kuya na Yesu maisha ni kitu kia maana kabisa. Amen. Lakini tujue ya kusema pesa
ni mwanzo ya bubaya. Amen. Mungu eko wako na Mungu atakusaidia kama we mwenyewe ulijisaidia. Manake wakati tuko naishi katika manyumba, wakati pesa iko pale, ujue kusema ke hii ni mteko, ni shetani iko pale. Amen. Sasa inafai Mungu atupatie nguvu, akupatie akili na hekima, na ulombe maîtrise de soi, Saint Esprit kwa upande wako, ujue kujimetrize, ujue kujigere. Amen. Ndio kusema ke ile pesa isikupeleke kububaya. Amen. Ndio kusema ile pesa ushikapote yake. Ndio kuko watu wengine wanapotea juu ya pesa. Amen. Kuko watu wengine alianza ministeri yako bien, menjuu ya pesa ashina tena pa ile fashi Mungu alikuwa anamuonea. Pesa. Ndio kwa tulisema pesa mwanzo ya bubaya. Note le make kuya na Mungu mu maisha, pesa haiwezi kukufanya derute. Note le make kukosa Mungu, pesa atakuderute. Kuko manyumba yenyewe inaishi bien, manake ile manyumba ile kama tunasema mzuri, hata tunakushukuru Baba pa kulala binekalaka nguvu. Yeye ni kulala tu vile. Anitupa kitanda nilifunika na unakachika me. Ile nyumba iko salama. Na alalamuka hakuna hata sema oh Mungu merci unanilinda abiko. Na ule mtu anaendelea bien, nyumba yake unayokutanisha iko stable. Amen. Kimya, anapartager bien na bibi yake. Amen. Na mama naye anapartager mzuri na bwana yake. Amen. Lakini unaona hii manyumba ingine ya manake pa kupanda mgari unasema Mungu merci mimi nakushukuru unyongozi. Unashukuru unafika kule unaenda Baba mimi nakushukuru. Manake movement yake yote ni mkiro. Kama unafuata chini mambo ya pesa, mama shikalage na sauti. Utaona baba yeye ndio anaenda mshop. Anamuletea masashe malake mama ye eko limite tu paka masashe kule. Anashiji wake ni makuta ngapi inabakia. Pesa. Watu wanajua Mungu. Mungu akubariki kabisa. Mungu akone kabisa. Wewe uko connected kwa hiyo wakati katika Shell Urania Hotel TV. Mungu endelee kukubariki kabisa. Pesa mwanzo ya bubaya. Manake utaona baba na hii system hii teknolojia shako evolue. Utaona baba account ikwe moyo. Kila mtu akona kadi yake. Account moja manake makuta yako inaingia kama baba anatumikaka inaingia account moja manake baba eko paka hivi. Manake kama atako mkazi akiona tu message barakata $1, manake ataprefere pale manake alombe hata mimi nenda kutoilette supervise nenda kutoilette njoo enda kaulize hii makuta naenda wapi. Manake mama asina salamu. Umwendele geste mama wananyang'anya na kadi mwenyewe. Amen. Inakuwa wallet ya papa. Amen. Utaona tu mama eko mshope, papa eko ku telefoni eko naangalia ni vitu vingapi anauza. Manake kupaka hivi. Oh, anakata $200. Manake mama kingali manake mama sana kujua eko mshope, eko nafanya kitu na boka. Ndio ya papa. Pesa mwanzo ubaya. Manake mama asina tena salama. Amen. Oh, hii makuta yote inaenda wapi? Oh, njua nini hivi na hivi? Ile chakula anauza ni yake, yeye mwenyewe vile ni shebote. Amen. Manake kuna kwa suivi mwa hivi ndio suivi naweza kuya hapo ume. Ilifo mwenzako na yeye apumue. Amen. Kwa papa wengine awapikaga sambla pa pesa huu unaona hivi. Mtu mwingine anakuambia sema mimi pa pesa atakufia pale. Ni mambo ile kunafanyika mbantu ndio pale tunasema pesa mwanzo ya bubaya. Amen. Manyumba ya bantu leo haiko stable ndio ya pesa. Amen. Utaona mama na yeye ni hatari. Amen. Pa pesa manake baba na yeye ashira na sauti. Amen.
Utasikia mama anasema vyote utafanya, lakini mie pa pesa ile Amen. ile shezi. Kuko wa mama wa vile. Kuko wa mama wa vile. Amen. Manake kadi yake abeionaki. Na vile mwenye anafanyanga na ile makuta ukifuata wewe baba. Hakuna hata kia kabaili. Atenda tu anauza kitu kimoya hivi. Wakati atekileta. Akina hata kia maana na umuulize alikiuza pengine kama ni $200. Makuta nenda tu hivi. Amen. Manake makuta kiingia mkaunti roho na pumba. Ile yote pesa ni demo. Amen. Atuka Mungu tusaidie. Amen. Pesa iko bien. Kama huna pesa hautaishi. Amen. Iko mzuri, hatuna kontre kwa na pesa. Ndio kila mtu hata mimi hapa kwa kuishi ifo niishi na pesa. Amen. Nionekanika mimi naonekanika ni pesa. Amen. Hivi mimi nafuala shi ni pesa. Kama mimi siko na pesa, eske tauza nguo? Amen. Kama mimi siko na pesa, tashinda kulipodoa nunue na nami mafuta ya bien parfait ya mzuri na mimi nishikilie kwa watu. Maana yake ni pesa. Amen. Lakini tujue kusema pesa mwanzo wa ubaya. Amen. Tujue namna kani ya kutumikisha pesa. Amen. Secret ile mwenyewe inaweza kuwa yako. Njoo ya kuresir mabaya isifike manyumba yetu. Njoo ya kusema manyumba yetu isikwe affected. Njoo ya maisha yetu isikwe affected. Ikwe maisha ya baba, ikwe maisha ya baba, ikwe maisha ya watoto. Njoo ya watoto nabo wanapata pesa. Vitu hapo inakuwa yulu. Amen. Unaona tu mtoto anaenda na nunua kigari kimoja, angalia tio ya shampoo mpaka wambi paka hapa. Malaki kama anakiwacha ni karchio tu mzima wanajua mali kuanga anapita. Malaki unaona mtoto bila yuko nafanya ni pesa ndio, wakati ashikwe na pesa ashikwe nafanya vile. Amen. Anaanza kufanya n'importe quoi, unaona mtoto anaenda kukala kwake. Unaangalia ule mwenyewe na prefer kale kwake. Mkichwa yake mkinariki zero. Njoo ya nini ni pesa. Amen. Kama unaangalia mtoto vile yuko nafanya, maana yake ni pesa. Kama kukua pesa usipaswi kufanya vile. Amen. Ni kusema secret ya kusema kuresir. Njoo ya maisha yetu ishikwe affected. Njoo ya watoto yetu washikwe affected njoo ya pesa. Njoo ya bwana, baba, mama ashikwe affected njoo ya pesa. Secret tu. Kia kwanza ni nini? Unaweza kuwa na Mungu. Omba Mungu akupatie kwanza maîtrise de soi. Amen. Kitu kia pili, hapana kushitukia. Amen. Ona saa aone. Amen. Ndio kwa mtu mwingine kama anapata pesa roho inakuwa paka hivi. Maana hata 0 atapreferia enda hata mshop. Maana roho iko paka hivi. Bukachiki, bukuchi. Ifo kuvunja kile kitu ni pepo. Amen. Utaona mtu mwingine wakati pesa inaingia. Maana paka ishe ndio roho ishuke sasa. Maana ile siku atatembea mashope yote, atashitukia hivi anarudia hivi, akianza sasa kufanya hesabu mkaunti vidi vile venye alifanya vile venye ataleta kari uza. Maana kukosa maîtrise na kukosa roho ya Mungu kwa pande wako ikusaidie vile vyote utauza ile wakati vile utenda kulikuta unakutanisha pengine baba ube mama anaenda anaenda kununua pengine kama ni kamoto kwa watoto anaingisha tu mnyumba. Manake wakati anafika anaanza na hiki kilikuwa mnani wakati nilikuwa na swap card. Unaona kukosa meti, manake kioto utaona ni kizuri. Ndio nini? Roho ya kupumpa. Kukosa maîtrise. Manake utenda mshope hauna na programu. Amkongee na papa, amkongee na mama, tutauza nini, tutafanya nini, pesa hiyo ni kitu kinakosa munyumba. Amen. Ndio kama mliongea utenda sur base ya programu uko nayo.
na utajua ni makuta ngapi utadepense na nini niko naendelea nayo. Mario unaweza kukutanisha vitu vingine viko ku programme me kutakuya kameme reserve moja fulani, maîtrise moja fulani. Njoo unaenda na objectif. Me kama uende na objectif mwisho utafanya chochote utaona ni kizuri. Ile yote ni nini? Kukosa maîtrise de soi. Kuko bantu weko vile. Wakati asina na pesa, antuka ni mtu wa bien hata masemo. Lakini kama pesa inaingia sasa, kama ni mama, langage na changer na sura ina changer. Ile yote asipende tena papa amuulize. Atakuwa lazima na papa ni wakati vile benye aliweka kuro anevitimiza sasa. Vikwe vizuri vikwe vibaya. Ndio sasa atakuwa sasa lazima sasa na papa sasa. Amen. Kama ni papa na yeye wakati hakuna pesa atacheka na mama, batasema atuka ile siku ni hatari. Sasa pesa ingi. Unaona tu papa yuko yulu maana yake ile saa anachezea pasi. Njoo ya nini? Ile yote ni kusema ke asipende mama amuulize. Sasa programu makuta yote tutafanya je bila ya bintu fulani atuyaripa. Papa ashina takule. Amen. Watu anakuwa tuna manani moya hivi. Ile yote ni njia kubartine mama asimwingililie. Atakuwa lazima anakushikia kwa mama ni wakati vile benye aliweka kuro pesa wakati namalizika na anajiuliza hii pesa mimi nifanya nayo nini? Ndio sasa anaanza sasa unaona je wangu. Unaona je makuta hii na tutafanya programu silbaza ni. Amen. Programu tutafanya silbaza ni makuta haiko. Ulikuwa na pesa, ulikuwa wa makari. Aupende ujiinterese nami. Sasa pesa haiko tena, isha kuisha. Ujiinterese tena na mimi tutafanya nini? Ile nayo ni makosa. Amen. Manake il faut tukue na maîtrise de soi. Wakati pesa iko wako, tukue na maîtrise tuikale. Amen. Manake wakati tunekala, tutaongea, tutajua tutafanya na nini na hii pesa. Amen. Pesa ikalake kidogo. Pesa ikalake kidogo. Amen. Ile benye uko nayo ombe hapo Mungu akusaidia kupatia akili, tumikisha kichwa. Amen. Njoo kama unashinda kujimetrize mkiloko, ukikuwa na mamio. Manake wewe unaweza kushitukia oyo ulale kunyumba, utalala hata kunani. Utapanda kumuchi. Kama ni yule ya muchi unapanda, sasa yule ya muchi usingishi utakamata utaanguka. Utavunjika. Njoo nini ni vitu tunashitukia. Amen. Manake tukue na maîtrise. Tukue na maîtrise. Ona kitu saa aone. Amen. Kwa na pesa saa hauko na pesa. Amen. Ndugu watu wengine ni pesa kiloko, angai kiburi. Sasa ukikuwa na mamio, utafikia wapi? Eske kwako kuko ule atakunywa mai wala kuko ule atakulamkia? Unamuichika kweli? Hii kiloko tu kiloko Mungu anakusaidia nayo. Unashinda kujimetrize. Sasa ukikuwa na mamio, metrize itakuwa yako. Maana utafanya n'importe quoi vile wewe unataka kufanya utafanya. Amen. Mungu yuko nakuja na kuonga mtu. Njoo uko na pesa. Sasa unaona kule pesa nakutumia inakutuma na kusukuma. Maana yake inafai tukue na maîtrise de soi. Amen. Mungu etusaidie. Wakati pesa nakuja weka mafikiri pafashi. Njukupo watu wengine wakati haina na pesa programe inekalaka bien. Wakati pesa nakuja hapo vile vyote alikuwa anafanya mkichwa haiko tena. Na ile papier mwenyewe aliandika programe haiko. Anaanza kufanya vile vyenyewe vinamfurahisha. Wakati inaisha na kwamba mkono kichwa. Trota. Isha kwenda. Ujue ya kusema watu weko mingi banamuliria Mungu kila sana kila wakati. Wanapenda Mungu na yeye wasaidie. Amen. Kama Mungu ananisaidia mimi leo
ujue kusema kesho ni ya mtu mwingine. Amen. Kama Mungu anakusaidia leo, kesho ujue kusema kesho yake ni ya mtu mwingine. Amen. Manake maisha pa dunia tuko saa mtu anapanda mutren, kila mtu atashuka wa train station. Tuko saa ni mtu eko munani mubase ya nani ya transport. Kila mtu eko anapanda atashukia. Amen. Usiexpecte ke kama Mungu anakubariki leo utakuya paka weye hapana. Ile minye kiloko Mungu anakusaidia nayo kurefusha akili. Amen. Kurefusha akili kwa umoja na bibi yako. Mpange programu kwa umoja na bwana yako, mpange programu. Amen. Muangalie maisha ya watoto. Kuko watoto wengine kama baisha kukomea anaona kwa mtoto yuko na akili umwasosie kwa vile Mungu anafikiria kufanya. Hapana kuya sasa wakati yako inapita unaanza kustruggle, unakuwa kusema oh shende tukwa kupeleka watu wa dunia. Hakuna mtu anataka kupeleka mtu wa dunia. Wakati yako shakupita, Mungu alikubariki, ulishinda kuwa na matriz. Kuko wengine walibarikiwa kushikia mama, hakuna hata baba. Sasa wakati sasa ni uturu ya mtu mwingine, ndio sasa unakuja wangu tutafanya hivi na hivi. Wakati yako shakupita. Amen. Kisha oh hiki bibi hiki msijue ndio kinanifikisha huko. Hakuna bibi anakufikisha huko. Eske wewe vile uko nafanya na wewe amfikishe kule kwenye unasema ke yeye ndio ananifikisha huko. Manake huko maneno na wewe ulikuwa nafanya kwa mzuri. Amen. Njoo kuko mama wengine kama baba na yeye wakati yake Mungu yeye ndio alikuwa anaona, alikuwa anapata. Baba achukue na kumbukaka nyumba. Ile saa ile baba akipate pesa yeye makadi mwengelelo wake, maloyengelo wake. Amen. Sasa wakati Mungu sasa na yeye anafunga mkono, inakuwa kote ya mama, unakuwa kusema oh bibi yangu ashinishiki yake, oh hivi na hivi. Wewe pale ulikuwa unapata yako, ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unamuita mwikani. Njoo sasa hapo nakuwa lazima mwikane sasa. Mwikane unaona unaona before kufikiria maisha ya watoto. Kufikiria maisha ya watoto wewe ndio mbele kichwa mwanaume, hapo nafikiria maisha ya watoto. Amen. Sekome na mama na yeye, wakati na yeye alikuwa anapata na yeye, pengine Mungu alimubariki yeye ndio alikuwa pale anafanya kazi ndio kusaidia nyumba mimi. Adisabu kwa niko responsible, niko na duty mimi napaswa kufanya. Amen. Manake programu yake asikuwa naifanyaka na baba. Baba asikuwa najuaga na kule bila pitia. Ni baba asema wewe jua tu karibu loko na kule. Hii mambo haikuangalia. Mimi nalamkaka busubuhi na mimi narudia na mchoko na mimi nenda. Amen. Sasa wakati sasa na wewe Mungu anafunga. Kuna kwa sasa kukotea baba. Unaona ule lishinda kana pa makuta tola sasa ndio walikata na kitofu. Hakuna mambo kusema alimkata makuta na kitofu. Tout se paye et si bas. Amen. Ile yote ndio kuevite ile tukue mmoja mu manyumba. Amen. Tu partager. Ile mwenye kiloko mama anapata tukikale tukabulana akili tungane mkono tujie ya kufanya. Amen. Kama baba na wewe kiloko napata, ikanisha bibi yako, mupange mutafanya nini njuu ya kesho. Amen. Njuu ya kesho. Njuu usiexpecte ke utaanza pa kupata. Kwa wakati mwingine unaona tu binakale. Maana yako unaanza kupata makuta pengine iko tu limit. Haina vile ulikuwa unapata ya mingi. Mfata. Sasa njoo wakati tukomboe wakati. Amen. Tukomboe wakati baba yangu, mama yangu, tukomboe wakati. Antuka tuirikaze ile kiloko baba anapata, tuikarisha babibi yetu. Bibi kama unaona unafanya kazi ile kiloko unapata, ikarisha bwana. Mufanye kalikili, njoo mangalie maisha ya kesho. Mutakuya je. Amen. Kama atufikirie maisha ya kesho itakuwa kigumu kabisa. Amen.
ile kazi inafanyika katika mainchi ya Bulaya, ni makazi inaua mwili. Ikuya hata we baba hata we mama, ni makazi inaua mwili. Amen. Manake tufikirie kesho tutakuya bageni banani. Ndio kutafika wakati mwingine mwili tena aichike kulamuka. Unalamuka ka 5h unaanza kulikuta mwili aichike. Ulikuwa nalalaka hata 0h, 1h, mais 5h keneye, manake hata aweke alarme. Ukilala tu kishituke hivi saa ishakwenda kwenda kazi. Utafika wakati mwingine unalala hivi unashituka hivi 8h. Ndio unashituka unangaa ni 5h. Kumbe tuko 10h. Kumbe ni 10h. Manake kila kitu kiko na wakati. Amen. Kiko na wakati. Tukomboe wakati. Amen. Tuko nenda mbele, manake wakati tuko na vetema happy birthday. Alafu sana tuko narudia nyuma. Manake ni kumwaka unaongeza mwaka. Amen. Unakomaya na mimi nakomea. Efia kukomea nguvu iongezeke. Iko nenda mkushuka. Manake sura kingaliki mwenye kuikala. Kutafika wakati mmoja hivi unaona hapa panaanza kuandika mamistari. Amen. Manake unaanza tu kuona mambo moja hivi aiendeke. Ulikuwa unapakalaka mafuta inachika, na unafika mlivyo moja mafuta haichiki. Amen. Manake kila kitu kina wakati. Tuko nenda mkukomea na nguvu iko nenda mkusha maungu. Amen. Manake ni wakati antuka ya kuirikaza nguvu kabisa. Tuikarisha babibi yetu, tuikarisha babwana yetu, tupange maisha kwa ile mwenye kiloko tuko nayo. Amen. Franga ishivuruke maisha yetu. Amen. Franga ishitutoshe katika mapendo. Franga ishiwe mandoa zetu. Amen. Franga ishitupe mbali na mapenzi ya Mungu. Ndio kwa wengine alikuwa fidele wakati ashukue na franga. Alikuwa naomba usiku na mchana. Maana yake alikuya antuka mpaka na pasea anasema antuka kuwaaminifu wote niko nabo. Mama nani Chabusuwa yeye ule ni fidele wa wenyewe. Manake unaona mama Chabusuwa ule anafikaka na kumisa na pasea ya Afrika. Yeye yuko pale. Manake kibali ni karibu mpatie na fungulo. Ndio yeye anafika wa kwanza. Unaangalia wewe chantre mwimbaji unafikaka pengine mnatafuta na kutoa sadaka ndio unaingia kule semiri kwa bisi. Ule mama alikuwa fidel. Kama ni papa na ye balisema wanasema ule papa alikuwa fidel antuka ule papa mimi ndio mimi kusema je. Amen. Manake ule papa utafika, manake pastor atafika na munivo ya kuorganiza hata maombi. Manake anapachia na pastor nguvu. Ule papa hata hakuna maombi ya nalala tu pa kanisa unalia baba. Unashangaa na pastor anaorganiza maombi tu na maombi ya veille prier 3 jours. Njia nini? Papa walisema wanasema. Amen. Wakati papa walisema wanasema anapata pesa. Manake inakuwa ni kigumu. Amen. Mama Chabusu wana yeye wakati pesa inakuwa kwake inakuwa ni hatari. Maana yake tulikaze pesa ishitutoshe mapenzi ya Mungu. Amen. Pesa ishitupeleke kububai. Amen. Pesa ishituachanishe na babibi yetu na bwana yetu. Amen. Pesa antuka ishikate umoja katikati ya baba, mama na watoto. Pesa iko pale ndio kusema ke itusaidie kwa maproje tuko nayo tunekanike bantu njoo awezi au tenda mpresence ya Mungu uko buchafu hapana. Amen. Manake ifo wakati unaenda kwa bantu hata kukanisa uko wa propre. Manake kwa shoto wanakuta uko wa propre. Njoo kama tena unakosa utaiba. Kama tena unakosa utafanya dhambi ndio utaanza kusema n'importe quoi. Unaona? Utaanza kutamani ni dhambi. Sasa wakati Mungu anatubariki na pesa, tujue namna kani ya kujelele pesa. Ndio Mungu, ni kwa mimi nasema kwa mwanzo, Mungu anasaidia kama mtu ule anisaidie. Kama wewe mwenyewe haujui kudimetrize, bitakuwa nguvu Mungu asiwe kumbingu aanze kukufokea.
Maana Mungu wakati anakubariki na pesa, sasa sema Mungu tunakushukuru kabisa. Amen. Manase ukuye na maîtrise, manake ukuye na maîtrise, umoja ikuyeko, transparence ikuyeko. Mkwe kinywa kimoja, mupange programu na bibi na bwana, muikale pale, antuka itakuwa mzuri na itampendeza Mungu. Hakuna kitu kitamshinda Mungu. Ndio mambo kwa pale, ndio Mungu asiyetu kupatia pesa, ndio kusema ke ya majaribu kuletea majaribu hapana. Amen. Ndio mambo kwa pale, wala uachane na bibi wala fanye n'importe quoi hapana. Maana wakati Mungu anakubariki ndio kusema usaidie nyumba vile ulikuwa naomba Mungu, angalia nyumba hivi na hivi, njala watoto, ndio pale Mungu anakubariki. Amen. Ndio mambo kwa pale, lakini kama unaomba ke Mungu unipe unibariki na franga nyende nikakatane vichwa, Mungu asiwezi kupatia ile pesa. Amen. Ndio uende ukatane vichwa uwani. Ndio uende ufanye makrimi. Hapana. Amen. Atuka tunashukuru Mungu emubariki kabisa. Wote alikuwa connecte katika chaîne yetu ya Lorraine Nostra TV. Hivi tuko katika mwisho na tunasema tena asante kwa yeye organisateur wetu mama Lorraine Nostra TV. Amen. Mungu endelee kumbariki kabisa. Amen. Pamoja na grupe teknike ya Lorraine Nostra TV. Mungu eibariki kabisa na tunasema tena asante kwa wandugu wote wanatufuata dunia yote mzima. Mungu ewabariki na tunawapenda na tunaendelea tena kuwapenda kabisa. Na tunasema tena asante kwa watumishi ya Mungu, kwa watoto ya Mungu, kwa encouragement. Antuka Mungu ewabariki kabisa. Amen. Muendelee kutusaidia katika maombi. Amen. Muendelee antuka kufuatilia emission yetu. Antuka Mungu ewabariki kabisa. Amen. Na hivi tutenda kuingia katika malombi. Pale wiko utenda kuomba Mungu apate kukusaidia. Mungu apate kukuwezesha. Mungu akupatie maîtrise de soi. Wakati pesa inaonekanika na umwelezee Mungu maombi yangu unisaidie. Antuka umoja ikuyeko, mapendo masikilizano ikuyeko. Antuka tunakatala pesa itutose mu presence yako. Tunakatala pesa ivuluke manyumba zetu. Ndio maombi leo taomba na avant kuingia katika malombi tunaenda tena kusema asante na tunaenda tena kuanonsea kusema mama Loriane Kapombe organisateur wetu fondateur wa Lorraine Nostra TV anaendelea kutunga wimbo eko katika studio Loriane Kapombe pamoja na producer wake wanamuita James Vernette ndio producer wake wanaendelea kupanga wimbo na hivi image itakuwa tayari. Antuka tunaendelea tena kuonesha wababa wa mama vijana vijakazi ya kusema tukwe atashe katika chaîne yetu ya Loriane Kapombe. Amen. Kama au ya subscribe ni wakati ya kusubscribe. Njukuko maneno mazuri itafanika. Wakati inafanika ukuye wa kwanza. Amen. Ukuye wa kwanza. Amen. Misha kusemaka na niko naendelea kusema ya kusema Nathanael wakati walimwelezea kusema ke tunaona ule mwenyewe balikuwa anasema Mesia. Amen. Manake kuko watu wengine bintu vizuri havitoka mpaka fashi ya kawambe pana. Maneno mazuri inafanyika mtu bintu turogo. Amen. Manake hatuna na ile tunaweza kukomante. Mambo ni nini kwa widionea? Amen. Kuidionea ni nini? Ni wewe na mimi kusubscribe. Amen. Ni wewe na mimi kucomment. Ni wewe na mimi kushare. Ndio wakati una subscribe, wakati maneno mazuri itafanyika, maana yake itakufikia. Amen. Utaangalia mfone yako, notification message inaingia. Kwa kusema ufungule, mambo isha kubadilika. Amen. Asa utupe macho hivi, mama Lorraine Kapombe, mambo yako deja tayari. Amen. Itakuwa kizuri kabisa. Amen. Iko bia widionee. Apale widionee kwa muntu. Iko bia wewe mwenyewe fali nini? Widionee. Antuka Mungu
akubariki kabisa. Hivi tutaenda kuingia katika maombi. Baba, tunasema asante, tunainua jina lako. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, ulikuwa pamoja nasi kama Alfa mwisho kama Omega. Tunasema asante Mfalme Yesu, na tunaacha Bwana emission hiyo katika mikononi lako. Acha Saint Esprit yako Bwana iendelee Bwana kusaidia kila mmoja kwa connecteka kwa hiyo wakati katika emission ya Lorraine Nostra TV na kupitia mafundisho ya siku ya leo Bwana. Mungu irestore maisha yetu, irestore mandoa yetu. Mfalme irudishe umoja, mapendo, masikilizano. Mfalme Yesu, pesa tunakatala ikuye shite ya mandoa zetu. Tunakatala pesa ikuye shite ya maisha yetu. Lakini Mungu tusaidie. Mfalme Yesu tuwezeshe. Utupatie nguvu na maîtrise de soi. Mfalme Yesu na umoja na consideration wakati pesa inaingia katika manyumba zetu tupate kuikala. Mfalme na mapesa hiyo Bwana Mungu mwenye neema wakati tutapoitilize, Mungu mwenye neema wawezo Mungu maproje yetu ipate kuendelea. Mungu tunasema asante, saidia wa baba, saidia wa mama, wote wanakuwa connected kwa hii wakati, saidia vijana vichakazi. Mungu tunaombea dunia yote mzima. Mungu kimya, usalama, amani iendelee kuonekanika dunia yote mzima. Ushindi, utukufu, protection, sécurité. Mfalme Yesu ikuye katika maisha ya baba, wa mama, vijana vichakazi, katika manyumba zetu. Ni mjina la Yesu mwamba na mwokozi wa maisha yetu tunaomba na kusema hivi. Amen. Amen. Mungu ewabariki kabisa. Amen.